नमस्कार आम रोषेई घर चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु आज आपण मानक चिंगुड़ी माछ झोल रेसिपी शेयर करबा जाउची, जहाँकि आपण मानक बहुत भल लगे आउ होटेल रो खाइला बेला लगे। तो चलतु एबे आम रेसिपी स्टार्ट करनबा। तो देखो मुझे चिंगुड़ी नहीं, चिंगुड़ी को मुझे धोईकी नहीं जाइए। चिंगुड़ी मुझे हलदी लुण दे देइछि। तो ये आम कौन करबा, चिंगुड़ी लुण आउ हलदी को बहुत भल भाव सब मिसई नबा। तो देखो मुझे सब भल भाव सब मिसई नहीं देखुवे। तो ये देखो मुझे गैस ऑन करके कढ़ई टी गरम होगापर ये मुझे 2 स्पून तेल देइछि। तेलटा टी गरम होगापी छाड़ीदबा। गरम हो सारापर तो देखो मुझे आलू देइछि। आलू मुझे बड़ साइज रो 2टा नहीं, बड़ साइज देखो मु आलू को मुझे भाव में काटी नहीं। तो आपण मैंने चोपा रखिकी एमती भाव काटे बड़ बड़ साइज टे। तो आलूटा पकई सारापर देखो मुझे एपट सेपट टे भाजी नौ। आलूटा टिके भाजी आसलापर देखो मुझे गोटे हाफ स्पून लुण देइछि। आउ ये देखो मु कलर आसवाई हाफ स्पून हलदी गुंड भी देइछि। लुण आउ हलदी गुंड पकेले आम आलूर बास्ना बहुत बढ़िया आसो, बहुत बढ़िया कलर भी देखा। तो देखो सब मुझे पकई देलापर सब भल भाव सब मिसई नौ। आलूटा टिके भाजी आसगला पर्यटन भाजी पाइर देखो आमर आलूटा बहुत बढ़िया से भाजी आस देखिए, बहुत बढ़िया लाल कलर भी हो। तो ये कौन कर आलू को सब काढ़ी नवा। से आलू काढ़ी सारापर से सेम तेल रे आम जो चिंगुड़ी मैरिनेट कर रखीदे से चिंगुड़ी आम सब देदेबा। चिंगुड़ी के आम बेसी कड़ा कर भाजबानी, आराम से टिके लाल कलर है पर्यटन टिके भाजवा। चिंगुड़ी को आम एपट सेपट कर लाल कलर है पर्यटन टिके भाजी नवा टिके। तो देखो सब ये सेम सब चिंगुड़ी की दे दौचे। चिंगुड़ी को आम कौन कर एपट सेपट कर भाजी नवा। देखुवे चिंगुड़ी कलर बहुत बढ़िया आसलानी। तो आम कौन कर एपट सेपट करनबा। तो देखो चिंगुड़ी आमर बहुत बढ़िया से कलर आसलानी, बहुत बढ़िया देखा जाउची। तो आम आउ टिके लाल कलर भाजवा। तो ये देखुवे आम चिंगुड़ीटा बहुत बढ़िया कलर आसला, लाल कलर बढ़िया से देखा जाउची। देखुवे देखो बहुत बढ़िया से देखा जाउची। तो आम कौन कर चिंगुड़ी सब काढ़ी नवा। चिंगुड़ी सब काढ़ी सारापर देखो मुझे कढ़ई रे गोटे बढ़िया से मसला गोटे तैयारी करबा जाउची, जहाँकि आप तरकारी स्वाद बहुत बढ़िया से बढ़ेब। तो देखो मुझे तेल रे कौन कर 3टा शुखिला लंका देइछि। शुखिला लंका को टिके हल्का भाजी सारापर तो ये देखो मुझे गोटे बड़ साइज रो पियाज काटिकी नहीं। पियाज को टिके हल्का भाजी नवा। हल्का भाजी सारापर तो देखो मुझे अदा रसुण देइछि। अदा रसुण को भी टिके आम हल्का भाजी नवा। हल्का भाजी आसलापर ये मो बड़ साइज गोटे टमाटो नहीं, टमाटो को टिके हल्का भाजी देवी। सब भल से हल्का हल्का भाजी सारापर तो ये देखो मुझे हाफ स्पून लुण नहीं जाऊँगी। हाफ स्पून लुण पकेले आमर कलर बहुत बढ़िया आसो, मसलार फ्लेवर भी बहुत बढ़िया रही। तो ये आम टिके एगुड़ा सब भल से सिझापी छाड़ीदबा। सब मिसई सारापर देखो आमर बहुत बढ़िया से सब मसलाटा सिझी जाइए देखुवे। तो यहाँ को आम कौन कर ठंडा हाँपाई छाड़ीदबा। ठंडा हो सारापर तो ये देखो मुझे ग्राइंडिंग करदेवी। देखो मुझे ग्राइंडिंग कर सारापर आमर ये भाव में गोटे पेस्ट हो जाइए। तो आपण मैंने एमती भाव में ग्राइंडिंग करेंगे। तो ये देखो मुझे कढ़ई बसई, कढ़ई तेल पकई गरम होगापर मुझे 2टी तेजपत्र पकेबी। तेजपत्र टे आराम से टे भाजी दूसरी। आराम से टे भाजी हो सारापर देखो मुझे गोटा मसला नहीं। गोटा मसला देखुवे मुझे डालचीन आ जहाँ जहाँ सब गोटा मसला सब अच्छे से सब मु तेल रे देदेली। टिके आराम से टे एपट सेपट कर मुझे भाजी नौ सब गोटा मसला जाक। गोटा मसला थे आम तरकारी बास्ना गुड़ा बहुत बढ़िया आस, बहुत भल भी लगे। तो ये देखो मुझे बड़ गोटे पियाज काटिकी नहीं, पियाज को मुझे दे दूँगी। पियाज को टे एपट सेपट कर भाजला कलर आसला पर्यटन छाड़देवी। ये देखो आम पियाज बहुत बढ़िया से कलर हो आसलानी। तो ये आम कौन कर ये मुझे लंका गुंड हाफ स्पून आ गोटे स्पून लंका हलदी गुंड नहीं। तो ये देखो मुझे बहुत भल भाव सब नहीं जाइए मिसई सारापर। तो ये कौन कर जो मसला जो अच्छे से मसला जो मुझे रखी थी आम भी देदेबा। मसला को देकी आम ए भल से भाव सब मिसई कषि नवा। मसला को बहुत बढ़िया से कषा आ बहुत बढ़िया बास्ना भी देखो आसूँ। टिके कषि हो सारापर आम कौन करवा ये किसी पानी देदेबा। पानी देले
ଆମ ମସଲାଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ କଷି ବି ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମିଶାଇ ସାରିଲିଣି। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ 2 ମିନିଟ୍ କଷିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଷି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଦହି ରଖିଛି। ଦହିକି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ମସଲାରେ ପକାଇବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ। ଆଉ ସବୁ ଦହି ଆଉ ମସଲାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ହାଇ ରଖିବେ ଦହି ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଆଉ ଜମା ବି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମିଶାଇ ସାରିଛି। ମସଲା ଆଉ ଆମର ଦହି ବହୁତ ଭଲ ମିଶି ଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି 1 ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ନେଇଛି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା କଲାବେଳେ ବି ଲୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଗରମ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ମସଲାଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କଷି ନେଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ମସଲାଟା ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମେ ଏବେ ଦେବାନି, ଆମେ ପରେ ଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଳୁକୁ ଦେଲା ପରେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କଷି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ ଆମ ମସଲାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ ଆମ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦଟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବଢ଼େଇବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 10ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲାଟା ବି ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲସେ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ମସଲାଟା ବହୁତ ଭଲସେ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଝୋଳ ଦରକାର ସେଇ ଭାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ଆଳୁଟା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଳୁଟା ସିଝିବା ପାଇଁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ନେବା। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମ ଝୋଳ ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ସବୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ରଖିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଦେଇଦେଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ତରକାରୀକି ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ 6ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଭର୍ କରି ରଖିଦେବା। ଯେହେତୁ ତରକାରୀର ବାସ୍ନାଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀଟି। ତ ଆମର ଏଇଠି ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଇଠି କିଛିଟା ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମିଶାଇ ନେବି। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ତରକାରୀ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆମ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।